Mali Bamada. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wajabati ni yanzigile kunafoni keneka fɛn min ye ala deli ani ala kosuma bi ye juma ye o de kan ka caya an karamɔgɔ n'o ye Elaji Daba Tunkara ye dankɔrɔba in a y'o de fɔ an ye Elaji Daba Tunkara fɛn min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye a b'o la nka fɛn min ye kalandenw ye an sen dalen b'a senda nɔ na fɛn min kɔni ye mɔri ni kala fɛn min kɔni ye kitabu ye ani fɛn min kɔni ye a ka fayidaw ye o livre kɔni dogolen bɛ karamɔgɔ kama kɔrɔ a ma di maa ma nka fɛn min kɔni ye bilasirali ye an seko ye min ye an n'o kɛ n'an sigira kɛnɛ kan fɛn min ye ala deli ye an k'an k'o kɛ k'a ɲini subahana wa taala fɛ ale min ye diɲɛ da ka sanfara da ka dugukolo da se bɛɛ lajɛlen bɛ ala in de ye ala k'an ka jamana basigi an ka jamana ala k'a ɲɛtaa sabati k'a ɲini ala taala fɛ a k'a kɛ ciba kanu kama Muhammadu wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a k'a kɛ Muhammadu kanu kama fɛn min y'an ka jamana ye ala k'a basigi jamana jugu minnu bɛ yen n'u bɛ jamana buruja bamanju ani jamana denw tɔɔrɔbaw ala ka tɔɔrɔ ala ka ɲani ka bɔ an ka jamana kan ala k'an ka jamana suma jamana den o den i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka jɛ k'a ɲini ala taala fɛ Mali bi suma cogo min ala k'o latigɛ e ko di a banna ayi fɛn tɛ i tilala de n'i b'a fɛ ka kɛ kalanden jole ye i b'a daminɛ dɔɔni dɔɔni de i tilala de ma tila dɛ o tuma an b'a ɲini an ka dɔnnibaaw fɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'u kumakan lamɛnnen don minnu bɛ yen n'u ni ala ka di u ka dugawu kɛ jamana in ye fɛn min ye belebele ye a camanba de bɛ jamana in kɔnɔ a camanba de bɛ yen minnu n'u ni ala kasuru a bilahi talayi n'u ye min ɲini ala fɛ ala bi sɔn o tuma an b'a ɲini an ka belebelew fɛ fɛn min ye asharafa ye ɲɔrɔnkaw ka belebele a ka dugawu kɛ jamana in ye belebele dalen bɛ Bangoni na Usmani Sherif Madana Aidara ya bani a ka dugawu kɛ jamana ye dankɔrɔba dalen bɛ Duwabugu Mohamed Ba Jara a ka dugawu kɛ jamana ye dankɔrɔba in bɛ dɛ min ko k'a ni ala ka di Mamudu Diko a ka dugawu kɛ jamana ye belebele n da sera min ma n da ma se min ma a bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye bi ye juma ye maa o maa bɛ yen n'i bɛ kutuba kɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛna ala deli bi u ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana in basigi ala ka jamana in ɲɛtaa sabati ala ka juguw malo ala ka jamana in sankɔrɔta Jibi Jakite jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Georges Seydou n bala cogo bɛ di Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko sigikun kɛlen bɛ ka jɛ ka fɔ ani kɛnɛba min kɔnɔ k'a na kɛ sababa ye CEDEAO a jamanakuntigiw fɛ sigi in kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u tulo la kuma duman ma fɔ sabula CEDEAO jamanakuntigiw u ye kala turu yɔrɔ min u y'a turu ye kokura o kɛra dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigiba min n'a kɛra Ganakaw fɛ yen Akara fɛn min kɔni ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u taara ɲɔgɔn ye jamanakuntigiw u kɔni ka ɲɔgɔn ye u kɛlen bɛ zanni kelen ye sabu fɛn min ye wo saba ye o bɛɛ fɔ Ɲasinbe a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔfɛ fɛn min kɔni ye maa caman ye i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ place kɛlen bɛ zanni kelen sabula cɛ saba b'u jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko sigi min n'a kɛra a bi tali kɛ Burkina kunkanko kuma Mali ani Laginɛ kunkanko kuma o de taara ni ka wɔgɔbɛ min b'a nafa o de ye Mali ta ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye u ye ɲɔgɔn ye bɛnkan minnu ani kɔrɔfɔ minnu tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ Mali kunkan u y'a bɛɛ lajɛlen ta ni k'a larawe sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'a min fɔ o de ye k'a fɔ u bi jalaki bi fɛn min kɔni ye coup d'état min n'o kɛra Burkinabew fɛ yen ko Mali ka kɔlɔlɔ k'o de yɛlɛnna Burkina la wa fɛn min ye Burkina sɔrɔsiw ye k'u y'u ɲɛma da Mali ma
ngo n'a ta bɛɛ Burkina kɔni a ma ɲangi sanction kɔrɔlen minnu dara ka da Burkina kan o toro nɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamanaw ye n'o ye CEDEAO jamanaw ye kɔlɔsi y'a jira CEDEAO jamanakuntigiw fɛ k'a fɔ coup d'état kɔni ɲɔ bɛɛ la fɛ ka ɲɛ o tuma fɛn min ye taabolo kura ani yɛlɛma de kan ka kɛ min bɛ se k'a to danga siri coup d'état la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin sigi in ye kuma minnu n'o fɔr'u fɛ o de ye k'a fɔ olu kun sigin bɛ ka min kɔnɔ sanction min n'u y'a ta Mali kama janvier kalo tile 9 san 2022 wuli ka jɔ ka kɛ joona Mali fɛ min bɛ se k'a to an ka taa CEDEAO deli an kunkolo tiɲɛ an k'an da duguma k'an golongolo baba kumanda ina hinɛ an na wa sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CEDEAO ye o ma kɛ o tuma fɛn min ye CEDEAO ye u kɛlen ka ɲɔgɔn ye u ye ɲininkali kɛ yala aw jɔnni kelen bɛ yen ni Mali ye sɛbɛnni kɛ ka di aw ma k'a fɔ fɛn min ye transition ye an b'aw deli de CEDEAO a y'a to nin na u ko k'o ma kɛ o tuma ni Mali ma délai di Mali ma maa si ka taa Mali ma calendrier bila ka taa olu fana ye sanction min ta u t'a wuli bi u t'a wuli sini a ti wuli dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hakilila jiginna CEDEAO a jamanakuntigiw dimanche janvier kalo tile 9 san 2022 u ye sanction girimanbaw de ta Mali kama koyi Abuja Nigeria jamana kan u ye kuma minnu fɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye frontière datugura sanfɛ ani duguma o dɔrɔn tɛ Mali ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye wariko ye n'o ye UEMOA ye o wari bi bila yɔrɔ min o ye BCEAO ye u y'o dasɔ a ko nɛgɛ bila u kun o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ko fɛn minnu ni fɛn minnu sen tɛ embargo la o ye da dumunifɛnw ye pétrole fura ani covid minɛnw ani fɛn min ye kuran minɛnw ye ani taji minnu bɛna kɛ ka kuran baara k'olu sen tɛ embargo la n'o tɛ Mali ka wari o wari bɛ BCEAO kɔnɔ u ye da sɔ a bɛɛ lajɛlen la o dɔrɔn tɛ banque wɛrɛw bɛ Mali sen bɛ banque minnu sigili la i n'a fɔ fɛn min ye BIDC BOAD Mali nin bɔra nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko wa sanction k'a kana maya la koyi u y'a signé yɔrɔ min u y'a segin gaki o yɔrɔnin bɛɛ daw tugura sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye Mali jamanakuntigiw ye olu fana ko n'aw y'anw sanctionné anw fana b'aw sanctionné sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Assimi Goïta ye a fana ye sanction ta CEDEAO aw ko balo ni fɛnw bi don a ka foyi kana don an fɛ yan an ye dasɔ sɛbɛnnikɛla ko aw ka foyi kana don Mali jigi ka ɲi an bɛ taa jamana wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra sababu ye fɛn min ye CEDEAO jamana caman bɛ u ka balo n'u ka dunfɛnw kɔni o tolen b'u bolo minɛn kɔni zɔnzɔnlen de bɛ frontière la taafan tɛ nafan tɛ kɔngɔ bɛ ɲini ka CEDEAO jamanaden dɔw fa minnu bɛ ni olu ka minɛnw ni Mali bɛ taa minɛn ta olu fɛ yen ka na sabula olu ka sɔrɔba bɛ na sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a ko CEDEAO jamanakuntigiw ma aw yɛrɛ fɛta ye min ye délai min n'o ka d'aw ye a y'o fɔ an ye o tuma n'o bi bɛn an ma an bi sɔn o ma n'an b'a fɛ dɔ ka fara o kan an bi dɔ fara o kan nka an ye kumako fila kɛ aw ma kuma fɔlɔ o tuma an yɛrɛ fana ka dɔ fɔ ten sɛbɛnnikɛla ko bɛnba ko min na dɛ CEDEAO kɔni dara sanction in kɔni k'a tɔ sinsin k'a fɔ fɛn min ye Mali ka sanction ye a b'a nɔ la wa sigi kura bi kɛ don min o kuma ma fɔ o tuma fɛn min ye ala faranga de ye sa an b'o de ɲini ji ka jigin CEDEAO jamanakuntigiw ka to la n'o tɛ k'a fɔ ko nin don nata in na ko CEDEAO jamanakuntigiw bɛna ɲɔgɔn ye o ma fɔ fɔlɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn ne bɛ n tigɛ don le pays jamana fasiriba n'o ye Isa Jigiba a ko gɛlɛya mun taara ka Mali sɛgɛrɛ Jɔn Seydou Mali dɔrɔn tɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ nin ko in na fasiriba ko a ko min ye Mali minisiri ye n'o ye Ablaye Diop ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛnabɔli ma Jɔn Seydou a bɔra ni ka tigɛnɔbila kɛ min ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta Jɔn Seydou min ye an ka jamana donni ko ye fasiriba ko a ko ka don Mali kɔnɔ i n'a fɔ kunun a ko o dabilala min ye an ka jamana ni maa min bɛ don sa k'i na visa ta dɛ fasiriba ko a ko Ablaye Diop ale ni an ka jamana ɲɛmaw Jɔn Seydou u y'u sigi ni ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ lawale la maaw tun bɛna nacogo bɛɛ lajɛlen n'an ka jamana in kɔnɔ gasi t'u la nɛrɛ t'u la a ko o dabilala Mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ Jɔn Seydou min ye an dɛmɛbaw ye an bolo di ɲɔgɔnmabaw an ni maa minnu bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka lasigidenw b'an ka jamana in kɔnɔ a y'u bɛɛ lajɛlen wele ka kuma fɛ a ko maa ma n'o de kɔni bɛ don an ka jamana in kɔnɔ Jɔn Seydou min kɔni yamaruya sɛbɛn i b'o ta n'o ye visa ye o tuma visa laɲini i b'o boloda Mali ka sɔn walima Mali ka ban o tuma o bɛ tali kɛ laɲini kɔnɔna la fasiriba ko maa minnu welela n'o ye lasigidenw ye k'u ladɔnniya bɛɛ lajɛlen ye Mali ka sariya lamɛn u y'a yira k'a fɔ ni Mali ye sariya mun ta Jɔn Seydou siga kɔni t'a la a wajibi a batoli ye wajibi olu bolo fasiriba ko min ye Ablaye Diop ye a ye hakilina mun ta waati tɛmɛn'o la min ye Faransikɛw ka lasigiden ni k'o gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ k'o ma dogo maa la dɛ
fasiriba ko o tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye barikani ye yon sedu nin ka kangari gɔlɛn dɔw ye u ka pankuru min ye munumunu salo bolo da an ka jamana kɔnɔ min janko ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ min y'o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen yon sedu min kɔni an ka jamana ye u kan bonya n'o ye faransikaw ye burujali ni kumalankolon min bɛ ka ta ka Mali sɛgɛrɛ o ka dabila fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye an ka jamana lakanako ye yon sedu maa minnu bɛ k'u labɛnnen bɛ jamana dɛmɛni la yon sedu o tuma ko Mali fana labɛnnen bɛ fasiriba ko maa minnu labɛnnen tɛ o tuma k'u bɛ se k'u yɛrɛ ta min ye Abilaye Diop ye a ko min kɔni ye lasigidenw ye maa o maa ko de kɔni bɛ don an ka jamana kɔnɔ waati n'a nataw la k'a daminɛ kunun kalo tile 3 fo ka taa fɔ don mana sariya in wulila i tɛ don jamana kɔnɔ bilen n'i ma visa laɲini kɛ a ka d'i ma walima jamana k'i ban fɔ tan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate bɔɲɛ laban ye boli ye siga t'o la ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant o don fasiriba n'o ye Abilaye Jara ye ni Abilaye ka sɛbɛn ye Abilaye Jara ko a ko fɛn min kɔni ye Mali ni Faransi a jɛ a kɛlen bɛ patikolonbajɛ ye Faransi mangoyalen bɛ i b'a fɔ laharaba an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Faransi ye e ko sɔni u tɛn'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u yɛrɛ ye wa sabula fɛn min ye kunnafoni minnu ye olu jɛlen bɛ Faransi masakɛ n'o ye Emmanuel Macron a yɛrɛ a da dilen bɛ i b'a fɔ bobo o tɛ koyi Asimi ye bolokuru min susu a jaki la o kɔni o ɲɛnamini b'a nɔfɛ hali bi Kalanigala ko a ko Mali ni Faransi cɛ kuma gwɛlɛyara Abilaye Diop ye minnu fɔ i da magaro la ndi sego kan nka min kɔni jɛlen bɛɛ tile tɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye colonel Asimi Goita ye a kalikan don Mali bɛ se ka bɔ Faransi ka jɔnya la cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko o wale n'o baara min daminɛna Faransi kɔni maloyara yɔsɔ sabula an bɛ don minɛ ko bi kuma ma sɔrɔ u da kuma min n'a bɛ Faransi faamaw da o de ye k'a fɔ désengagement de la France o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an m'an zɛli an m'an sen bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Asimi m'u gɛngoyi Asimi ko de a ka kɛ Mali ta kɛcogoya a ka ta Mali ka dabada ma n'aw tɛ se k'o kɛ o tuma a y'a ka minɛnw da bi su aw la de u tɛ se ka wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi ka denw yɛrɛ u tɔɔrɔ la Faransi population tɔɔrɔ la a politiciens majorité droite centre fɛn min ye Faransiw ye u ka bon u yɛrɛ bolo fɛn min kɔni y'u ka jama n'u ka yaada kama kelen karila wabaw colonel Asimi Goita fɛ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra fɛn min kɔni ye sigiw ye o daminɛna Faransi fɛ a n'a dɛmɛbaa minnu bɛ Europe jamanaw kan min bɛ se k'a to u bi taa cogo min ka bɔ Mali la k'a sɔrɔ u tɔ ma malo sabula an filɛ ta cogo min na n'an tora ta Asimi b'a malo dɛ a b'a malo kosɛbɛ o tuma fɛn min kɔni ye cɛkɔrɔba ye ni sɔn mina ɲɛnamini na i b'i sigi o tuma fɛn min ye fɛɛrɛ an k'o kɛ an k'an da kan sɔrɔ min bɛ se k'a to fɛn min kɔni ye diɲɛmaa ye o kana jɔ an na an ka malo kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye février kalo tile 17 a n'a tile 18 Bruxellesikaw fɛ yen sigiba dɔ bɛna kɛ o ye farafinna a ɲɛmaw ye ani Europe ɲɛmaw u bɛna hakilina falen kɛ nka san'o cɛ fɛn min ye Faransi jamanadenw yɛrɛ ye u ka Assemblée nationale kɔnɔna na fɛn min ye Emmanuel Macron ye don o don Jean-Yves Le Drian Florence Parly don o don député minnu bɛ yen n'olu kɔni u dati k'a tiɲɛ na fiyewu u bɛ k'u dɔgɔya k'u lagosi k'u tɛgɛ luma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Faransi faamaw ye u malolen bɛ bi dimi belebeleba Mali y'o don Faransi la Asimi Goita n'a ka cɛdenw u ye Faransi sigi a lebu kɛnɛ kan o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi malola sabula kabi diɲɛ kunun k'o fɔ bi maa ma Faransi ambassadeur gɛn tileganbilen fɛ ta k'a malo yoko i b'a fɔ n t'a si dɔn sɛbɛnnikɛla ko maloya fɛ n'o ni tubabu maloyara a bi bilen coyi i b'a fɔ n dɔnkɛ mɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Joël Meyer ye a maloyalen yɔkɔ se t'a ye jigiya t'a ye a bi kasi ka malo bɔ a kunna baarakɛlaw bɛ ka malo bɔ kunna tɛgɛrɛ f'a kun ngo n'a ta bɛ a malolen taara sɛbɛnnikɛla ko Mali hakili ka to nin na fɛn min kɔni ye Faransi ye u bɛna labɛn de kɛ jamana dɔ bɛ Mali dafɛ k'u b'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Gao u bɛna taa ye Niger u ka teliya sɛbɛnnikɛla ko Niger taali bɛ ka labɛn sabula Florence Parly yɛrɛ a ye wuli ka jɔ kɛ arabadow ka taa Niger u ka base min bɛ ka taa yen lajɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye minɛnbaden minnu n'u y'a donni ka n'an ka jamana kɔnɔ sanda kɛlɛ ma kɛ Faransi fɛ jamana juguw ma fa terrorisiw minɛn sanna ka d'olu ma olu ka jamana buruja anw ka armée janfara mugujugu bi don ɲɛ armée cɛw bi 50 100 100 fila fɛn min kɔni ye Faransi ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi den ye anw ka jamana a kɛlɛdaga
a bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ kaburubilen ye ala ni faransi ka janfa n'u ka danna juguya sɛbɛnnikɛla ko Asimi Goïta ko ça suffit dɔ kɛra maliden ti sa bilen ŋanaŋana na mali sɔrasikɛ ti to bilen ŋanaŋana la o tuma fɛn min ye mali ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o bi kɛ o tuma fɛn min ye faransi ye u ka base min bɛ Gao base in wulitɔ don Gao yɛrɛ ni Niger man jan o an bɛ sira d'u ma u ka t'u ka base sigi Niger sabula u ko fɛn min ye Saheli jamanaw ye terrorisme kɛlɛ u t'o dabila Saheli jamanaw kan nka fɛn min kɔni ye Mali ye u bɛna Mali ye k'o to ye o jugu bolo ni min ye Mali sɔrɔ ko Mali yɛrɛ y'o laɲini sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔni n'i y'a senkɔrɔma cɛ a bolo bi ala bolo Mali ti bi sabula fɛn min ye teriya sira ani namaya sira kura minnu bɛ Mali bolo Mali armée ye fanga kura minnu sɔrɔ siga t'a la colonel Asimi Goïta n'a ka cɛdenw u bi malidenw kunnaba kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Johnson ne bɛ tigɛ don l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Traoré Bala Soumi a ko jamana ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Mohamed Ali Bachili Johnson Seydou a fɛnɛ kuma mɛn Bachili ko min ye radio so dɔ ye jamana in kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ barodasigi dɔ la a ko kuma min b'ale kɔnɔ Johnson Seydou f'a k'a fɔ joona joona sabu a tɔɔrɔlen bɛ a ko Mali bɛ janfa jugu min kɔnɔ ko cɛ nɔ tɛ muso tɛ Faransi don a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ binga fasiriba ko Mohamed Ali Bachili bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye a ka kuma gɛlɛn fɔ ye Bachili a y'a yira k'a fɔ ale kɔni labɛnnen bɛ fɛn fɛn bɛ bɔ nin ko in na a labɛnnen bɛ n'a ye o kuma min b'a kɔnɔ a b'o fɔ a bɛ min don a b'o fɔ fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw ye sɛgɛsɛgɛli boloda janvier kalo tile 14 ka taa bila tile 16 min ye san 2022 kɔnɔ groupement d'intérêt scientifique des statistiques Jean Seydou min ye o wuli ka jɔ ye i b'a ye k'a fɔ u ye malidenw ɲininka malidenw aw minnu bɛ aw ka jamana kɔnɔ aw ka jamana ka d'aw ye faransikan minnu nana k'u bɛna aw ka jamana bɔ terrorisiw bolo ni k'aw ka jamana lafiya ka lakana sabati aw fɛla ko ye mun ye faransika toli la ko maa 100 o 100 maa 4 de ko k'olu bɛ faransiko la maa 96 o ye faransidenw ye ko faransika ta fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bachili ye a ko nin ma bali ale la ale sigilen bɛ nin ye Johnson Seydou k'a da kan min ye Faransi bɛna don in kama min ye bamanciya wale n'o ye terrorisme o tun waralen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Faransi bɛna don min na François Hollande ale tile la min ye Faransi u nana an dɛmɛ a ko ma dogo maa la k'o kɛra nka min ye Faransi ye ka sira da Mali kɛlɛkɛcɛw ɲɛ k'u tɛ don Kidali ko kabini o don ko Mali janfara fasiriba ko min ye Faransi ye a nakun ye min ye o ma ɲɛnabɔ Faransi nakun ye min ye ka jadisiw kɛlɛ o ma ɲɛnabɔ Johnson Seydou o kuma k'u ka baara ma ɲa n'i dun welela baara min kama n'o ma ɲa mun tora bilen i ka segin kɔ fasiriba ko Mohamed Ali Bachili min ye sɔrɔsi maa 5000 barika ni kɛlɛkɛcɛw an ka jamana in kɔnɔ n'i ye terrorisiw lajɛ Faransi yɛrɛ de y'a bɔ a da kɔnɔ min ye terrorisiw k'u tɛ tɛmɛ maa 300 maa 500 kan ko kɛlɛkɛcɛ 5000 bɛ se ka dɛsɛ o la cogo di ni janfa tɛ yen fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bachili a ko Faransi n'a kun sago ye terrorisiw ka ban an ka jamana in kɔnɔ ɲanguma sɔrɔ an bɛ sira wɛrɛ kan nka ko Faransi fɛla ko t'o ye dɛ min ye Faransi ye Johnson Seydou fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Traoré a ko maa min ye terrorisme don Mali kɔnɔ k'o bɛ fɛ abada terrorisme ka ban de sabu min ye Mali kɔrɔnfɛbolo ye Johnson Seydou pétrole minnu bɛ yen dugujukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen Faransi sigilen bɛ k'a bolomada k'a jigi da o kan ni jamana in sumana o tuma min ye malidenw an hakilina wɛrɛ ta an yɛrɛ ye o tuma Faransi k'an ka jamana ɲaami k'an ka jamana buruja o tuma an k'an wasa sɛmɛ olu la fasiriba ko min ye Mohamed Ali Bachili a ka kumakan na a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye malidenw tun ye 3 millions waati min na Faransi dɔngɔ n'a sɔngɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an na Modibo Keyita ale tile la nka bi colonel Asimi Goïta tile la Mali population ye 20 ye o kunu hakili ani bi hakili ko kelenw tɛ o kunu kalankɛbaw ni bi kalankɛbaw kelenw tɛ o kunu Mali ani bi Mali ko kelenw tɛ o kuma ko bi Mali k'an ye hakilina kura sɔrɔ Bachili ko min ye Faransi ye Mali bɛ se ka disi da la ni ka sebaya sɔrɔ sabu min ye k'an kɛ namugulasogo ye o kuma ko banna min ye Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen u bɛ ka hakilina minnu ta ka Faransi sɛgɛrɛ o kuma k'a b'a la bi f'a kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Ba Jabate ni sɛbɛ y'i ka foroko ye ni yiriw m'a dɔn wa b'a dɔn Jibi jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jean Seydou n bala cogo bɛ di
Bojabate ne bin tega do mi boni sebanye ango mi ma le soir de Bamako fasiriba no ye la ya jaraye ni ya ka sebanye ani Elaji Mamadou Gaba u jera kan zebeke ako fe minye Mali armée abeka yele safe ni ya me to ka na monter en puissance ako fe minye Mali armée abina ke fitne yele sabula fe minye chef la yo kungolo fotobe Sergei Lavrov ani colonel Sadio Kamara fe minye Russie ka coopération afsahalem be Malima sebani gala ko akoni ya takalaje fe minye puma mini bora ka fo Faransi desera Faransi na dememba u desera Mali armée aye wili ka jo damene jango awnye sira kura mimbo Mali ni Russie che amedo mina ko bi okoni o sira afsahalem be Malima sebani gala ko accord de défense coopération malienne mi na kera Faransi ani Mali ni nyanje akundeble akanga faraka fili sabula fe minye Mali ani Russie benga mimbe ni ya me tokana axe air sol ode ka fo fe mi ngoni sangolo ni dugukolo che fe bela jele koloshile mbe Mali armée febi ko sabu yake fe mi Russie ka technologie anu ka satellite u ya bla Mali ka boloka awo sebani gala ko akoni ya takalaje fe minye Faransi akanga ya juguya ani akelembe ka bolo doni minga kono fe mi ngoni wale juguya e ko ke jamana na adega yere ashishi bi bo Faransi yere da sabula kolonjugu jiri bi kara yere kono ministre mimbe nabi surasu ka konya kuda fe minye colonel Sadio Kamara ale ye wuli ka joni bara mununge wati labaina colonel Assimi Goïta ka yamaria kono afzara 2020 kana bla 2021 na ko mesigala na 2021 ka do 2022 kono fe mi ngoni kene ya farala Mali ni Russie ni nyanje ka fara pan sabula fe mi nyara sai ka di sorasu ma fe mi nye fe mo fe no ye sorasi ye ni mouvement ka Mali territoire ka Sadio Sigile nyabila ministre nyabila sabani gala ko ako fe mi colonel Assimi Goïta asigile be camera la ko be no ye ko nyana ma no bi ka Mali territoire ka akoloshile mba fe sabula fe mi nyanga soroda suye u kelembe ku ka daga usiki chugamina ku ka fera usiki chugamina ma shi tseka Mali territoire gan ki maye ma shi tseka fo ki bi keleke Mali territoire kan ni maye o de ya to fe mi ye ministre ako francima fe mi ya aka sorasuye na manya ka fo abi barake na abi droni wili Mali jamana kono 36 heures à l'avance aka yamaria nyini fe 36 heures o ye kile juleri abe dawni bore 24 heures o te kile ya au klanje ça va faire 36 heures kile ni kla sabani ngala ko kile ani kla abo de ke sabni fami ye yamaria o kadama abi demani chi ministry ma ni ministry ye yamaria di opma abi soro ka droni pa note France ka droni tse ka pa malla avion kerebete wa fami ye France ka blende wi anu ka mobili munu bi patrouille a shitse ka bo anona ni malima yamaria di sabani ngala ko France ko ni abina ere de ka jangono u done mbe gara de kono sabani ngala ko akoni ya takalaje fami ye Mali fama kurawi ko yele mana hali Mali sorazu fanvelana ndingi ndanga fanfembe no me armée kono ubeka fusiro dala doni sabula fami ye do akun franja ina kuna foni bora ka bi general Gamu ku ya gwalo nga bo anola gamu kele sabani gala ko ako fami ye décembre kalo klebi sabani kele dekere bora ka bi colonel Assimi Goïta ale yere de ya tegano bla general Gamu ni ya takalaje sorasu ka jekulu badobe uko mima inspection de l'armée o koni ye ka fo sorasi kulu fenfembe ikera mao ma ni ye finitigie ki koloshi ka kunafonu koloshi sorasi ya bara tachugo ka koloshi jamana abin nafolo mindo sorasi ala ka bela jele koloshi renseignement sorasi ya gundo abela jele kun joro taraka di Gamu de ma joroin ablara la tabani gala ko fami ye general Gamu ye chedumando sabula adela ka rebellion ke 1990-91 o wili ka jo olukera adnana laba fami ye kele chama nye ko ke domina emenela nana wili anga jamana kama o ya soro Amadou Toumani Touré alebe fangana ayedana ya bade da Elaji Gamu ka akafara jamana armée ka minye kele ko ke tabani gala ko Gamu ye kele chama nge aye kele chama nze soro nga kelende sabula Mali armée o de dale mbaka ale de bi nyefe to ko ni olu be ka barake sabani gala ko fami ye general Gamu ye ibise ka fi tafe nga ka fo sorasi chedumande iye ngalondige ka fo ati sorasi ya nyedo iye galondige ka fo chengana te iye galondige sabani gala ko jamana be dabolo minga ni kera sorasi nyema ikera chengana ye tabolo do be ni yero la ibi nyangi sabani gala ko nyangi ni o de bora colonel Assimi Goïta yoro fami ye general Gamu ye ka gwalo nga bo anola
dɔw ko a ko fɛn min ye jɔyɔrɔ min n'a bilara la a bi san damadɔ bɔ yɛlɛmakuraw kan ka kɛ min bɛ se k'a to maa wɛrɛ kana sabula yɛlɛma o de bi ŋɔmi ya sabula ban'o ma o fankelen jara nka maa caman kɔni y'a jira kɛrɛfɛ k'a fɔ fɛn min ye général Gamu ye a ye filiba de kɛ waati laban in na fili min kɔni n'o ma bɛn colonel Asimi Goita yɛrɛ ma fiyewu sabula bamanji minnu bɛ yen n'o ye Mali jugu ye minnu b'a fɛ Mali ka tila u ko min ma cadre stratégique permanent Gamu kɔni a faral'o maaw de kan olu dun bɛ Mali jugu la sabu Arawadi ko kɛlɛ olu b'o de la o tuma fɛn min ye colonel Asimi Goita ye a ye ɲininkali minnu kɛ a n'a ye hakilina minnu ɲini kan jɔlen ma sɔrɔ a da o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ siga donna Gamu la an tɛ n'i bɔ sɔrɔsiya la nka Mali armée a gundo min b'i bolo i b'a jɔyɔrɔ min na ni Mali armée gundo bɛ yen n'a kuma bɛɛ lajɛlen bi fɔ ye a gundo bɛɛ lajɛlen bi fɔ ye i se min b'o la o tɛ dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye inspecteur général des services de l'armée a wulila ka bɔ yen maa wɛrɛ bilara a nɔ la colonel Asimi Goita fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin b'a yira k'a fɔ fɛn min ye Maliko ye n'a wulila maa si den kelen t'i to yen i kana fiɲɛ don Maliko la maa si tɛ Mali sanjɛ Asimi tɛ Mali ni sanjɛ Sadio tɛ Mali ni sanjɛ Gamu t'a ni sanjɛ Malikijaw t'a ni sanjɛ Modibo Kone kɛrɛfɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fiɲɛ kura cira Mali kɔnɔ sabula nin kolonɛli denmisɛnnin ninnu a b'i kɔnɔ k'u bi sira fɛn o fɛn ye u ja jɔlen b'o ɲɛ ko o ko bɛ yen n'o bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la u bɛ k'o de kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la an ta o laban ye boli ye siga t'a la l'indépendant fasiliba n'o ye Dawuda Sangare Dawuda a ko an ka taa URD kɔnɔ Jean Seydou min ye URD ye parti kelen ɲɛma fila a ko a dɔ bɛ dɔ la dɔ ta ye nkalon ye fasiliba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Ala ma hinɛna Soumaïla Cissé Soumaïla Cissé ale fatura décembre kalo tile 25 san 2020 a ko k'a daminɛ o don na ka na bila bi la min ye Soumaïla su kɔni ye a tɛ ka lafiya sabu wulikajɔ mun bɛ ka k'a ka tɔn fɛ Jean Seydou nin tɛ maa nimisi wasa min ye farafarali ye buruja ɲɔgɔn neni Jean Seydou o de bolodalen bɛ tɔn in kɔnɔ a bara ta Soumaïla ma tɔn in sigi ne ni hakilina ye dɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ni karama an ka ɲɔgɔn mago to ni ka politiki baara kɛ an ka jamana in kɔnɔ. Tɛgɛ donbolo parti de don. O don. Jean Seydou parce que b'a ko Soumaïla bɛ fatu waati min na maa min kɔni tun ye premier vice président ye o de ye professeur Salifou Sanogo ye ale kɔni tora min kɔni camancɛ fanga ɲɛmaaya la yanni u bɛ kɔnkɔrɔ kɛ o de senfɛ Jean Seydou maa dɔw kɔni wulila ni k'a yira k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera o tuma an k'a lajɛ sa an ka congrès dɔ kɛ ni tɔw y'u ban an k'an ta boloda olu y'u ta boloda Jean Seydou o de kɛra kalo tɛmɛnen n'o ye janvier kalo tile 16 o tuma maa min taara k'a kɛ olu ka ɲɛmaa ye o de ye parti yɛrɛ 14e vice président Gwaɲɔ Kulubali. Gwaɲɔ Kulubali kelen de Kolokani 14e vice président IRD président o kɔni o taara anw fɛ Kolokani clan 2 il y a clan 1 il y a clan 2 jɔn ye clan 1 professeur Salifou kɛ clan 2 Gwaɲɔ Gwaɲɔ c'est mon grand frère kana kɛ clan 2 fɔlɔ dɛ a ɲɛ ɲini fasiliba ko Jean Seydou min ye Gwaɲɔ n'a jɛɲɔgɔnw ye olu kɔni y'u ka congrès kɛ min ye congrès a kɛra hɛrɛ kɔnɔna la Gwaɲɔ kɛra ɲɛmaa ye o waati kelen kɔnɔ professeur Salifou a n'a jɛɲɔgɔnw ko o tuma ko baara min bolodara kalo tile 16 Gwaɲɔ n'a ka jamaw fɛ k'olu kɔni tɛ kala don ɲɛna ka bɛn n'o ye o tuma k'u ye fɛn dɔ kɔni kɛ min tɛ URD ka hakilina ye o ko URD ka hakilina n'o sera waati o waati ko tɛ dogo maa la fasiliba ko min kɔni olu ka congrès Jean Seydou ko de bolodalen bɛ sibiri nata congrès wɛrɛ Ala man kisi la nin tɛ ɲuman ye dɛ o ye Saliku fa ye o ye fanfɛla ye clan 1 kɔni et pourtant le professeur Saliku Sanogo n fa don han e bɛ fɛ ka mun fɔ la c'est mon bon papa a baara tɛ kuma cogo dɔn dɛ i tɛ URD la i ta ye kunnafoni lase ye min sɛbɛnnen b'i ɲɛkɔrɔ fɔ dɔrɔn Saliku c'est mon bon ami c'est mon bon papa i k'i senmɔ nin ko in na et Gwaɲɔ c'est mon bon grand frère i k'i senmɔ nin ko in na misitigiw yɛrɛ dama ka kɛlɛ don Jean Seydou min ye clan professeur Salifou Sanogo ye olu ka fanfɛla ko min kɔni ye réunion extraordinaire dɔ bolodalen bolo fɛ min ye bureau politique national fɛ Jean Seydou ko bɛna boloda sibiri don n'o ye sinikɛnɛ ye o tuma k'olu ka ɲɛmaaw bɛna ɲɔgɔn ye min kɔni ye crèche ye Badalabugu kulu sanfɛ Jean Seydou ko bɛn'u da don u ka tɔn kɔ kuma na min kɔni u ka jamana ɲɛmaa kalafiliko ye maa min kan ka kɛ URD ka cɛbɔ ye maa min kan ka kɛ président kura ye min ye Soumaïla Cissé ale fatulen kɔfɛ ko n'u da don bɛɛ la fasiliba ko n'i y'a lajɛ min kɔni o kuma ye o tun bɛ maa min bolo ni k'o fɔ k'o nugu o de honorable Dawuda Musa Kone ale c'est un vice président ye min kɔni ye u ka hakilinaw ye u y'a yira k'a fɔ maa o maa ko de bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛra dɛ maa minnu bɛ yen n'u kɛmɛ k'u kankɔrɔta k'u bolo kɔrɔta k'u bɛ fɛ ka kɛ URD ka cɛbɔ ye kalafili nata la maître Demba Traoré
section Il mérite. commune 6. Et il mérite. Hassan Diallo. Hein? Hassan Diallo, section commune 1. Hassan Diallo. Moi, je le connais pas. Ah. N'était ma chie de Donina. Eh, Docteur Madou Diallo. Nous défions. L'ancien ministre là. N'était politique l'avocat là. N'était politique là. Oh. Yansedou. Et comme Mardiallo. Mardiallo. Le jeune bouillant. Docteur Mardiallo. Section Kati. Il mérite. Eh, Kati. Kati. Moi, je vais faire. Honorable Modibo Doumbia. Section Kati. Kati. Moi, je vais faire. Kati Gado. Vraiment, tu m'as gaboué. Migné et Pascal Traoré. Section Koulikoro. Maître Abdul Wahab Berté. Section Sigasso. Mamadou Igor Djara. Section Segou. Adama Maïka. Section 100. Docteur Boubou Sissé. Section Mopti. Nous nous bédeko koube fakake. URD ka candidat. Vous venez de là, voilà quoi ça. Agnamina Sakoui. Jazedou. Neka mam candidat là. Abi Madurubo. Abarata nya fegi gi to politique la koy. Nsente politique la, ndata la. Itodona. Itodon. Neka Maduru. Agnamina. Bamanan mangana. Itura la saw. Ngi tura la. Ngo. Ne biziki kula. O dagadila de, o dagadila. Je suis net. Jazedou. Fasriba ko. Ako sika kontemila ni mamunu to folen fle. U kan ku labe yani URD abina wulo malike. Ni ka sika ka laje ton yere bina be maminka. Jazedou okuma kubina ben de kesiki konna la. Ni ko tigi sugandi. Ka keni ben keleya ye. Akana keni woye, akana keni keleye. Minje process salugu sanogoye. Ako sika kontemina uluka ton Sumaila Fatulin kofe. Ko ton inte farafara ton okuma ka gili donin be okuma ton akilla mun bala politique bara langa jamana kono okuma ko ani farafarali manka min ko ne Sumaila ale ka sogono mawye yonsedu fasriba ya jira ka fosika kontemina uluka akilla be professeur Salifou Sanogo ka fanfela la famille Sumaila Sissé fasriba ko madame Sissé Hassan Traoré famille be fait partie kono oui la famille avec tout le monde oui je t'informe. D'accord. Gamimbia, Aman Wasadoula, Sabonte politique là. Sabanigala au deux fois. Faselebako, Janseru, Minye Sumaila Sissé, Aka Dembaye, Ako Sika Kontemina, ou Yera Minye, professeur Salugu Sanogo, a merveilleux moquet, ou Yero Kene Konala, au Befendo Mana, Minye, professeur Salugu Sanogo, Aya Yiraka Fo, Min Kone URD Kuna Ko Bela Jelinke, Janseru Janko, ou Besega Benkola, Sabu Frafrali, Okmakuka Akinote Sabati Abada Okono. Kuna Fani Flani, Anye Mimbo, indépendant Kono, Dauda Sangare, Alega Sabanido. Bata bate indépendant amito kono. Ale ndegado. Umar Bari ni ya ka sebenye. Umar Bari ko kangarda ka fusa wili ka bondo akai. Ministre mimbe kiriko kuna. Mahamadou Kasoge. Ne ere kelendereke Mahamadou Kasoge. Mahamadou Kasoge aye tabali goshi ka kangarda maïsra ye han. Iku itereke wa. Oui, c'est mon ami. Odam nana pamajme. Amena. Wala wala yere. Il est de Kati, c'est mon bon grand frère de Kati. Kati Katea. Nkorokedo. Akila. C'est mon ami. Akila ka kaloduru janjo kono. Ina yenyanye. Non, je l'ai jamais rencontré. Nena manyoanyo. Akila teria damna. Oya soro teria be. Teria de kuma feka yobo yaba. Katikade do de teria yeke. Katikate. Nterike do korolo. Katipilu de kuma feka do ani nyanje. Aw nywana de. Aw sabrani ndu. Aw de kuma feka do ani nyanje. Abarata. No tangadi bi o jada e. No itugo dongo me dugu besira do. Ngolo fere te bay kuna de. Itugo done. C'est un très bon magistrat. Ngorokedo. Sabanigala ko ako famiye Mamadou Kasoge ibise ka fa mandiye nga ka fo chedumande ko sharia tigite ina ngalo tige sabanigala ko mingoni ntemena o temena goyi nga fami ngoni Mamadou Kasoge wili ka joni chesiri munu nabo langa jamana kono o dogolende ayere labana ninga communiquer mi na sebe korojera o ye mauto o tege fala sabula akanga minvo anaka nga minge wati mina ayodeke sabanigala ko ministry ate koyi minga di jamana deunye kleninya ani sharia konana ni yo kebe bara bela jele bi dafa tabanigala ko aye communiquer sebe kunungo communiquer njaruna aye kangarda mayisarawe kwa ya koloshi ka fo mayisara dobe olubi to ka boka pima réseaux sociaux kan wala ka to ka boka pima presse sambela na ku bi komununge anu bi pima mununvo kwa ni mayisara sharia tita opma inafo Johnny ibo fonye de inafo to comment sebe ya de reposer à Konga to Sebeko. Il n'y a pas de nom ici. Mais tu veux me créer des problèmes encore? À fouiller.
Mais tu veux me créer encore des problèmes? Fota. Hein? T'es venu. Claude tu fallait zomia. T'es venu. Comment pas fort? Tu veux que je sois obligé d'un mandat d'amener? Un nouveau mandat d'amener? Il t'a fait ça pour là. Ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Akoniya ta kalaje. Premier ministre ayo kangarda. Opma alebi mi nanyini. Ode ka fo maisra olu mangante ka fili. Sabula jamana kunflena ani jamana bonya na karama bolu de bolo. Nu ye fienke. Nu tora ka boka pma réseaux sociaux ka choko mingadu ye. Alaba halna umala laula kama. Fien do bina yu ka pma na min bi kiri la goshi. Min bi kiri keso era la goshi abi maisra bela goshi. Opma, ale bi min lanyini. A ko fɛn min ye maïsraw ye. Loi min be n'o ye loi numéro 02 054 du 16 décembre 2022. Mahamadou Kasoge ko o bi kuma maïsraw ka hakɛw kan. U ka jɔyɔrɔ an'u ka nga min kɛ u ma nga min kɛ. Ko maïsraw hakili ka to la u kana ɲinɛ dɛ. Olu de ye sariyatigi ye. U kana fili fiyewu. Sabula n'u filila fili in bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye. O bɛna ko kɛ min ka jugu ni maïsra yɛrɛw ta ye. Sabula ni polisiw ye fɛn jeni. Ni polisiw ye fɛn jeni ka baara jugu kɛ. An bɛ taa boli sans interdit koso bi circulation na ni policiers ko marché kana fait respecter olu yɛrɛ b'a jeni an tɛna boli sans interdit fɛ wa koso o tuma ale bi min ɲini magistraw fɛ u hakili ka to a la magistraw n'u m'a mɛn u ka baarakɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o y'u ka kɔlɔsili yɔrɔ ye inspection des services judiciaires ani direction nationale de la justice o tuma k'a bi kibaruya da olu tulo kan u ka kɔlɔsili kɛ ni magistrat min ye sariya sɔsɔ a ka da ale tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mahamadu Kasoge a ka bɔli ka kuma a ko juguya tɛ koyi a bi min ɲini o de maïsara bonya ni birifini min b'u kan o ka to u kan maïsara ka bonya an ka jamana kɔnɔ u ka lakana sabula an bɛ don min na ko bi n'i y'a mɛn Mali a jɔsen belebeleba dɔ ye kiri de ye wa kiri ti sabati fiyewu fo jamanadenw ka maïsaraw bonya respectez les magistrats hein ni maa maïsara bonya tu as affaire avec moi ko ne b'a si dɔn tu as affaire avec moi ne b'a si dɔn dɛ non a ɲɛfɔ n ye ça o ti ɲɛ i b'a si dɔn cɛ o cɛ ni ma maïsaraw bonya tu n'as pas affaire au magistrat, tu as affaire avec moi. Nous, d'abord, nous m'en avons. Ni je l'aime barla. Magistrat, non, juge, non. Où est mon fier? Tu veux savoir? Allah k'a latigé. Subhanallah. Il d'abord jalala. Eh, t'es drôle, nous il te drôle, il d'abord jalala. Non, je vais te prendre un bon avocat. Il est kelenge kaba. Je te conseille. Il va donc. Non. Agnès Foyer? Non, comme tu veux savoir. Mais avocat, bien sûr, ça. Maître Sekmar Konaré Bey. Il veut faire mon chidon. Qui a gagné Foyer? Bon, Maître Sekmar Konaré Bey, c'est un excellent avocat. Il d'abord jalala. Maître Amadou Boroba Diallo, il est là-bas. Maître Mamadou Kamara, Maître Alassane Diop. Il d'abord jalala. Ni ta gagné Foyer, t'as mené Gassébani. Et il fait quelque chose qui gagne Foyer. Comme tu veux savoir. Comme tu veux savoir. Attends. Ça veut dire quoi? Donc, tu veux plus savoir? Tu n'es plus que rien? Notez, ni progrès Touré ɲɔgɔn sisan i b'a si dɔn o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye yɛlɛma ye n'o kɛra fɛn min kɔni ye jamana ye a kanu ani jamana bonya magistraw ka kɔɔri bonya ni jamanaden bɛɛ lajɛlen y'o tɔbɔtɔ o bi kɛ sababu ye jamana ka sankɔrɔta magistraw yɛrɛ ka lafiyaw ka baara la bonya ni tanga ni karama min ka kan an b'o de ɲini o ka da magistraw kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ Umaru Bari ni y'a ka sɛbɛn ye kuma ka ɲi an ka taa dɛgɛ min bon jabate ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Demba Konte ye nin y'a ka sɛbɛn ye Demba Konte ko sugubulon belebele dɔ taara ni ka din dɔ a ma Seydou Kulubali Sira Seydou Conseil de ministre min kɛra février kalo tile 2 san 2022 o kɔni ye baara in kɛ CFA wari miliyɔn 863 taxi sen dɔw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baara min n'a dira a ma fɛn min kɔni ye société bureau conseil ingénierie de recherche appliquée Sira SA fɛn min kɔni ye sugubulon y'a tara ka di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sugubulon in bɛ tali kɛ min na o de ye fɛn min ye kɔlɔsili ye kɔlɔsili min bɛna kɛ baara minnu bɛna kɛ n'o ye voirie urbaine ye sira minnu bɛna dilan ani fɛn min ye kungo kɔnɔ sira minnu bɛ dilan sirababilenniw ani fɛn min ye sɛnɛkɛfɛnw olu bɛ mara yɔrɔ min na ani fɛn min ye kuranbon dɔw olu dɔw kan ka sigi min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye bayɛlɛmali ye sɛnɛ ka se ka kɛ yɔrɔ dɔw kan ka labɛn min bɛ kɛ sababu ye k'a daminɛ Bamako Zanjɛbugu Gunjali San Pedro o siraw
ko olu kan ka dilan sɛbɛnnikɛla ko sira dilanni ko tɛ koyi nka ka sira dilanni kɔlɔsi entreprise min bɛ n'a b'o baara kɛ o de ye sira ye jamana gouvernement a ye communiqué kɛ min y'a jira k'a fɔ sugubilo taara ka di sira ma sira tigi o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Seyidu Kulubali ye mouvement bɛnkan politique maa do bi sabula a kanbɔlen bɛ jamanakuntigiya nɔfɛ candidat do nin kuma in fɔ maa caman bɛ minnu ye jamana politique maaw ye minnu ye jamanadenw ye n'o ye kɔlɔsilikɛlaw ye olu de y'u yɛrɛ la ɲininka yala Asimi Goyita a ka sugubilo ta a ka gouvernement ka di sira Seyidu ma yala o bi mun jira a b'a jira k'a fɔ yala Asimi Goyita ka candidat o de bɛna kɛ sira Seyidu ye wa politiquement bɛ calcul la o sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkali bɛɛ nka fɛn min kɔni jɛlen bɛ fɛn min ye sira ye cakɛda do min n'a bi deli ka nin baaraw kɛ kɔrɔlen wa sugubilo min n'a kɛra a bi deli ka nin sugubilo ɲɔgɔnna ta a bi sugubilo kɛ minnu ka bon ni nin ye nka maa caman de b'i yɛrɛ la ɲininka zeni da min dilen filɛ a ma nin ye mun b'a jukɔrɔ a bi mun banna sabula maa caman y'a jira k'a fɔ fangakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita tile a ye fɛn caman sɔrɔ la n'o ye baara caman kɛ fɔ dɔw yɛrɛ kɔni ye dondogoma kuma fɔ k'a fɔ fɛn min kɔni ye bɛnkan dɔ ye o b'a ni Karimu Keita cɛ n'o ye président denkɛ ye wala o b'a ni IBK somaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛfɛ kumaw de ye nka min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ nin sugubilo in kɔni dalen bɛ ni ka d'a ma wa u ko min ma consultation restreinte o de ye ka maa damadɔ lajɛ minnu bɛ se ka baara in kɛ aw ka na u ka sɔngɔ fɔ ni min sera a la o k'a ta sɛbɛnnikɛla ko sira Seyidu a bi baara in dɔn kosɛbɛ a danaya b'a la nka min kɔni bɛna kɛ gɛlɛya ye ko in na o ye politique baara min n'a y'o daminɛ jamana faamaw n'u m'u cogo dɔn a laban jamanadenw b'a miiri k'a fɔ o tuma u b'a fɛ ka fiɲɛbɔda de d'ale ma wala ale bɛna k'u ka candidat ye o dun o bɛna ni gɛlɛya caman ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Seydou an ka tigɛ don histoire de Bamako fasiriba n'o ye Umar Ongoyiba baro kolontigi a ko hali bi Ibrahima Touré min ye kunnafonidila Ibrahima Touré ka fisaya Seydou hali bi an ka maana saya yɛrɛ tununi wa saya sɛbɛ lajɛ ka ɲɛ dɛ disparition ou bien mort Birama est mort après avoir été torturé ne ka sɛbɛnni t'o ye dɛ o ye saya ye Seydou fasiriba ko a ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye Reporters sans frontières ye olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra Birama kan Seydou a jaabi u y'a bɔ kunun kankala u y'a yira k'a fɔ u ye maa caman ɲininka maa minnu b'u kale ni ka tigɛ a kan min kɛra Birama la u bɛ se ka min don a ko la u y'o da diɲɛ maa tulo kan u ko an bɛ don min na ko bi Birama kɔni a tɛ diɲɛ na fasiriba ko a ko min ye Birama Touré ye a dangɛnɛma na k'a sara min sɛbɛnnen b'a ɲɛkɔrɔ an b'o de kalan dɛ fasiriba ko a balana de Seydou min ye Umaru baro kolontigi Umar Ongoyiba a y'a yira k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli min kɛra a ko tarafa tan ni tori tigɛ don Seydou maa minnu ɲininkara min ye sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u bɛ dɔ dɔn a ko la Seydou u y'a yira k'a fɔ k'u b'u kale min ye san 2016 Birama Touré min ye journaliste ale sɛbɛnnikɛla don Seydou o kuma k'u y'a minɛ u y'a minɛ maa minnu y'a minɛ finitigilakaw don Seydou k'a taara yɔrɔ min na ko nkalon tɛ min na o de ye min kɔni ye sécurité sécurité d'État a don in kama maa min ye o ɲɛmaaba ye journal Musa Jawara fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na ko Birama taara sécurité d'État la Seydou k'a talen u y'a ɲininka ni k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ni ka ba dɛbɛ cili d'a kan don o don min ɲininkali o bɛ ta ka Birama sɛgɛrɛ fasiriba ko maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale b'i kala kan min ye chambre 7 ye ko Birama donn'o kɔnɔ fasiriba ko a ko min kɔni Birama ye don dɔw y'a labɔ ni ka Birama ba dɛbɛ ci fo ka nkalon b'a da a ko o don in kama min ye basi kɛnɛ kɔni bɛ Birama fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa minnu y'a ye ni ka seereya ko kan a k'u tilali Birama cili la u y'a ta tuguni ni ka taa bila a ka kasobon kɔnɔna la a ko o don de ko Birama ye diɲɛ to cili min kɛra la ko ma ko a la fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min ye Birama ye a kelen kɔ ka diɲɛ to Seydou o kuma k'u ye Birama meleke dɛbɛn dɔ la ni k'a bila pick-up jɛman dɔ kɔnɔ o pick-up jɛman in Seydou ni ka bɔ n'a ye sécurité d'État da fɛ ni ka taa n'a ye Umar Ongoyiba ka sɛbɛnni don dɛ e ka sɛbɛnni tɛ ne ka sɛbɛnni tɛ n tuloma jɔlen don u taara n'a ye min u taara ni Birama ye a na kɛ n'u taara n'a ye suturali yɔrɔ la Seydou u taara n'a ye yɔrɔ kelen min na o ma sɛbɛn fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Birama ye ba dɛbɛ cili min kɛra la don min na jamanakuntigi kɔrɔ denkɛ n'o ye Kaco ye Karimu Keita k'o tun bɛ yen ko seereya kɔnɔna la u y'a ci don min na n'a ma bɔ o cili yɛrɛ jogini da la dɛ k'o don ko Kaco tun bɛ yen sécurité d'État la
fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na maa minnu ɲiningara u ko k'olu tɔgɔ to dibila a dɔw fatura dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ yanni sedu min ye Reporters sans frontières maaw ko o tuma ko ɲininkali mun sɛgɛsɛgɛli mun kɛra nin ko in na k'a bɛɛ ye tiɲɛ lakikaw ye minnu b'a ko ɲɛdɔn a kɛra minnu ɲɛna tiɲɛ tɛ min kɔfɛ k'olu y'o de sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o jaabi di jamanadenw ma fasiriba ko min ye Mali justice ye n'o ye Mali kiiritigɛlaw ye o tuma ko wele de bɛ bila olu ma hali bi min ye Burama ko ye u k'a sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa minnu nɔ bɛ Burama tununi ko la u ka se k'o tiɲɛ n'o nkalon bange k'o da jamanadenw tulo kan ko n'o tɛ Burama Ture k'a ye diɲɛ to kabini 2016 an bɛ 2022 la maa min fara san wɔrɔ oui ça va 6 ans dɔ kɛra sa dɛ kunnafonidila bɛɛ y'i seko kɛ Burama ko la don o don bɛɛ bɛ ka kuma a ye Burama ɲini k'a d'a ma a ne ni man kan a y'a ɲini a diya ɲɛ de nin a y'a ɲini n'a ko bɛ tan a filɛ dɛ Ala ka hinɛ yarabi Umaru Ongoyiba nin y'ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate ne bin tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui fasiriba n'o ye Usmani Karimu Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusu ko di ayi El Hadji Abe Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye El Hadji Abe Aidara ko a ko an ka taa INPS la INPS a ɲɛmaa kura o de ye Usmani Karimu Kulubali ye Usmani Karimu Kulubali cɛ ŋana don maa min bɛ n'a bilara yɔrɔ in na a bɛ baara in ɲɛdɔn wa a nalen fɛn min ye INPS ye k'a y'a furali daminɛ muso dɔ bɛ yen muso ŋana don sabula fɛn min ye muso in ye i ti miiri diɲɛ kojugu fɛn o fɛn na ani diɲɛ namara a n'a karata kurutu ko fɛn o fɛn na n'a to a t'o la a to a de Madamu Golfa Fatumata Traoré jɔyɔrɔ min n'a tun b'o la o ye conseillère min bilalen bɛ directeur général kɛrɛfɛ a ka baara ɲɛsinnen bɛ min ma o ye maaw bilali jɔyɔrɔ la ressources humaines ani agence comptable nin bɛɛ de tun b'a kelen bolo sɛbɛnnikɛla ko directeur kura nalen a ye note de service bɔ k'a gulo février kalo tile 2 o ye kunna siniko ye kuma min n'a fɔra o de ye k'a fɔ Jɛnɛba a wulila ka bɔ a nɔ la ka b'a fɔra Jɛnɛba wulila a i b'a fɔ ji bɔnna Jɛnɛba kan nga baarakɛlaw ani fɛn min ye baarakɛ yɔrɔw ye service bɛ yɔrɔ INPS la aw bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ sabula fɛn min ye muso in ye do jɔyɔrɔ min kun b'a la fɛn min ye muso bangana don ŋanama a da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ b'a kelen bolo ni Jɛnɛba ko ku e ko bananku e bɛ taa kɛnɛma walima a bɛ sina ka i ka carrière a bɛ ka carrière cassé a bɛ se k'i mite k'e bɔ gardien la k'i kɛ chef d'agence ye wala k'i bɔ chef d'agence la k'i kɛ plan dɔ ye Fatumata b'o kɛ jɛnɛ de don Fatumata Madame Golfa Fatumata Traoré Fatumata plein pouvoir conseillère plein pouvoir INPS sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye a cɛruna dɔɔni tellement que maaw bɛ siran Jɛnɛba ye a ma se ka f'a ye koyi n'a bɛ nalen mɔgɔw b'a fɔ fɛn bɛɛ b'i da don bara kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko sabula Jɛnɛba kɔni directeur fɛn o fɛn tɛmɛna Jɛnɛba kɔni a y'a bolo meleke a bɛɛ lajɛlen ngɔnɔ na k'u kunkolo minɛ k'u kunkolo don a kama kɔrɔ conseillère spéciale Jɛnɛba wa Fatumata Jɛnɛba in ka di da kɔnɔ dɛ n da de fili la koyi Fatumata don Madame Golfa Fatumata Traoré Fatim sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Fatumata Traoré a y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'u kunkolo don a kama kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni y'a sago ye a y'o kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi marché o marché bi kɛ fɛn min kɔni ye Fatumata Traoré a da b'a bɛɛ lajɛlen la a wuli ka jɔ n'a cɛsiri a ka di maa min ka d'a ye a bɛ don o de ma maa min man d'a ye a bɛ bɔn so ma fɛn min ye laban in na dɔ tun bɛ da la ye o kun tɛ dɔ wɛrɛ la bazɛn feere kɔ fɛn min kɔni ye vaccine fila o tun b'o feere a don dɔ a y'o wele ka na e bɛ mun na yan vaccine dɔ di yan sɛbɛnnikɛla ko o kɔni nana ka na teriya sira t'a fɛ o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka sugubulo marché dɔ dilan ka d'o ma ten kalo 5,000,000 k'o kana to ka na te ni sukaro di baarakɛyɔrɔ la te ni sukaro $5,000,000 kalo san kɔnɔ 60 millions ka sin k'o contrat signé ka d'o ma subhanallah INPS la e nin Fatumata Traoré in bɛ ko kunna in koyi la hawla bɛɛ ko Madame Golfa
Sabanikala ko Madame Golva Fatumata Traoré musobangana akoni ya takalaje fɛn min ye o n'a ɲɔgɔnna camanba den de be sabanikala ko maa caman yɛrɛ b'i yɛrɛ la ɲininka yala fɛn min ye Madame Golva Fatumata Traoré ye a bolo dalen bɛ mun kan a jigi dalen bɛ mun kan sabanikala ko maa caman b'o ɲininkali kɛ nka min kɔni jɛlen bɛ directeur kura min nalen bɛ n'o ye Usmani Karimu Kulubali ye o labɛnnen nalen don sabula cɛ labɛnnen cɛ lasɔnnen o bi fara cɛ labɛnnenw kan ale nalen taabolo jugu fɛn bɛ yen a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen fu sira a dan na kelen kelen yala waati laban in na a kɛlen ka fɛn min ye gɛrɛndɛ ye k'o daminɛ dɔw kun ko k'u b'a to a tiɲɛ journalu la u kun ye kuma kunda caman fɔli daminɛ a ma ko a tɛ baara in dɔ dɛ a dozena bɔ se a bɛɛ nkalon maa min bilara nin baara in na a b'a la san ba yirika sɛbɛnnikɛla ko a bɛ fɛn caman dɔn a la san bi i ye san bi kɔ sɔrɔ fɛn o fɛn na i b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Usmani Karimu Kulubali ye a bilara jɔyɔrɔ min na a b'a ɲɛdɔn waati laban in na minisiri yɛrɛ n'o ye kɛnɛya minisiri ye Madame Jaminatu Sangare ale yɛrɛ taara ka réunion kɛ réunion kɔfɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ INPS kɔnɔ o ɲɛfɔra a ye o ɲɛfɔla a ye a ye ordre di directeur ma baara o baara kan ka kɛ pour que INPS ka lajɛ yan carte blanche n ye yamaruya d'i ma wa minisiri kɛ ka kɔ don o yɔrɔnin bɛɛ a ye Madame Golva Fatumata Traoré a y'a ka note de service gulon k'a rétrogradé ka segin n'a ye kɔfɛ min dɔnniya t'a la jɔyɔrɔ min t'a la a kun bilalen bolo o y'a lasegin kɔfɛ awɔ u y'a bila min u ma taa bila bureau jalanin dɔ kɔnɔ yan o ye ka bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ sisan a ti foyi ɲɛnabɔ bilen jɔyɔrɔ foyi t'a bolo bilen a ye ŋanamu ni kurutu fɛn o fɛn kɛ a da ye kɔrɔlenw ye kura wɛrɛ ti sɔrɔ a fɛ bilen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ Alu Badara Haidara ale de y'a sɛbɛn an b'a fɔ ani sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen Jɔn Seydou an bɛ bi ta bila yan waati ale tɛnkunna an bɛ taa juma la Jabate waati tɛnkunna juma ta heure sera an bɛ foli ni tanu di Dankɔrɔba ma n'o ye Laji Bɛɲɛɲare ye Zenith Air an bɛ foli d'a ma fɛn min ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen